Suuraan ammaati profaayilii irraa qabdu kuni Maaramii fi Yesuus hin fakkaatu kuni. Jechuun dubartii fakkaata fuula keessa eenyu kun? Si gaafataan jira akkasitu beekanaa himi. Kwani wannan beeku sanirra hooran ati qooma jechaati jechaa jirtu musliima fi kiristaana walitti naqaa jirtu sina kanaafuu atamma wanna haasoftu walitti gabba yaa ijoolleen faalla qoya afaan Oromoo keessii galuu didamu wanna dhibu baran. Ishi siiliin kun immoo eessa jira amma ishi? Barachuudhaaf yeetan seenti ammaan walitti qabaa jirtu uummata barachuudhaaf moo barsiisuudhaaf? Sin barsiisuufan waloota Itoophiyaadha badda sin barsiisuufan. Iyesuus bara waloota Israa'elii badaniifan dhufee jedhe. Ani ma baradhee jennaanuu keessaa bahee sirrii miti jedhee sin barsiisuufani bara akkasin keessaa baataniif dukkana keessa nama boolla keessatti bu'ee amma jireenyaaf du'a keessa jira bar isin amma kasan. Buleen taap godhame kubbuleentu godhame. Dhiiraariidha kan deemte kanaafuu ati dhiira barbaade deemte waan ta'eef sila haimootii si gadi deemte kanaafuu tasa gabbaayii wanta haasoftu sila haimootii keessanii malee sila ortodoksii waan tokko siin galchu. Ortodoksiin akka dhimma sadii. Ishi bakka dhiise ishi Maaramiin eessa jirti haya karoo bichaa naayee. Fedhaa jiraatu maal si galche dhiise deemte finaan taane etteetu. Bakka fedhoo jiraatte maaltu siin galche. Obbolee ammaati gaaffii gaafatamte deebisuu dhufte moo maal si galche jechuu dhuften maal si galcheen deebiin ta'uu bar Maaramiin eessa jirti ortodoksiin Maaramiif sagada Maaramiin eessa jirtiin jedhe. Akkanatti miti kan gaafatan. Nuyi osoo hin taane warra jajjabaa tuffattee baate miti kaleessoon kaan nuyi irraa uumite jechuudha. Ati miti ijoollee diqiqqii ijoollee biyya Arabaa ijoollee biddeena biyyaa walitti qabdanii sila haimootii naasayina sila mootii sinirraa eeggamu kun wanta sinirraa eeggamu. Haimoonota ayibbaalim dammoo himnatti nu ishee amma dhiisito Maaramiin eessa jirti si jedhe obboleettii isa kan manaa deebise. Afaan keessa basabii akka sirriitti amma sin jetti baatisan diqaalaa fi gattaa afaan keessa basabii guddifadhu malee sila maatii wal dubbattee walitti hin naqin. Kan deemtan amma ati Maaramii silaa isa gadduuf ortodoksiin eessa jirti kan obichaa naa deebisa. Maaraani uummanni kun afaan Oromoo qoya afaan Oromoo kun namaan galuu dinqina shannadii bu'an. Stoofu maaraadha. Kennaa namaa galaa. Sagalee nagaan siifaa ta'u. Barisaa looma tokko dubbate tokko tuun dubbattee gabbuutee miti illee barjii jedha dubbataa jirti. Asiin dubbattee argite. Saas gabbaanee obboleetti. Amma walitti Yesuus kan jettu wallaahi hin beekuun deebida. Ishi Qoyski kenne duratti seenee kan ture yeroo tokko bichaan dhaggeeffadhu. Ati kanitti jechaa jirtu. Qoyski yeroo tokko bichaa. Obsi abboreef seente micayyoo ijoolleen dabaree kan duratti seeneen bee qoy yeroo tokko bichaa shi. Eenyudha tan dura seente baat? Maadha? Eenyu tan dura seente baat? Eenyuun isa ta'u qoy duraan seeneen bee anoolleedha qoy yeroo tokko bichaa waan si gaafadha. Ati ijoollee ortodoksii kan gaafataa jirtu siilitti amanu jetteedha moo taabotatti amanu jetteedha qoyski. Qulqulluma hundumatti amanu taabota 44 jechuun Gabreelii Sillaasee Goorgisii Gumnaamini Bismillahirrahmanirrahiim A'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim kun hundumtuu taabota jedhaman taabota 44 Waaqayyo 44 kan ortodoksii jibbamiti dabaletti nirresni kun kanaafuu Waaqayyo qoyski bakka wal gaafanna dubbanna. Kanaaf illee Waaqayyoon 44 qabatteedhaati kan itti yaaddu moo kan itti bakka kan nuti ofii keedhaan amantee jirtu. Sinitu itti amanaa jira maamaatiin naa deebisi kaa ishii taabota 44 jechuun maal jechuudha shinaa himi? Asitti ni mana dhaggeeffadhu tokko. Taabota 44 jechuun Waaqayyoodha jechuudha isin jechaa jira bees. Obboleettii yakijibaa kun. Taabota 44 yaa taabota 44 akkana naa godhi hin jedhu ortodoksii taabota 44 jechuun Waaqayyo 44 jechuudha. Hundi isaaniiyyuu fayyisuuf humna qabu jechuudha akka ortodoksiitti. Taabota 44 gaafa jedhamu ati baay'ina isaadha moo lakkoofsa isaadha kan itti jechaa jirtu? Baay'inuma isaatu ajaa'ibsiise malee. Maaliif 40 ta'e jechuudha? 44 ta'e waan 44 injiru tokko malee sirrii miti hin jedheen maaliif ta'e miti sirrii miti wanti tole xuruudhaan shi kanaaf illee taaboti tokko jiraachuun rakkoo hin qabu akka jechaa jirtutti taabota wayiitu hin jiru
Nu eenyu bira jira sila taabonni tokko ta'e lama ta'e man naga kaleen isinitu beeka kana. Sinin gaafataa jira. Taabota maalii dhattee taabotni maalii dhattee kan itti yaadartu? Kanumti taati keessa keetti iski amanteertu. Waaqayyoodha jetteedha moo? Meerii dhageemees. Wayye. Yaa bolesiti akkana ni waan hin beekne tokko natti hin xaxin. Fakkeenya arra guyyaa 21 maaramii yoo ta'e arra taabonni maaramii ni ba'aa jedhan. Kana jechuun maaramiinu guyyaa ishee arra jechuudha. Eessatti maaramiin duute awwaalamte kalaas hallaqa. Garuu ortodoksii biratti maaramiin siyaa fayyisu maaramiin nagaa siyaa hittu jedhama. Sababni isaa waaqayyo olittu yaani waa hunda olittu maaramiin bakka kennameef fayyisuudhaaf yookaan immoo dandeettii tokko gochuu sinitu jedhe kana. Amma gaaffisi gaafataa jiru maaramiin eessa jirti? Fayyisuu humna akkamitti qabaatti? Duutee baddeemi kalaas awwaalamteemi? Moo jirti yoo jiraatte jirti ragaa wajjin. Anaafat ammoo wanti nu waliin galle takkatti jira bar. Maaramiin jiraachuu baattonni kun lagaaffiitu hin taane silluman isaa jechuudha. Ati Maariyaamis taatu ergamootas akkamittidha kan itti yaadaa jirtu waaqadha jetteedha isin jecha. Akka kan keetti si dubbadda yeroo tokko ishii. Allah da kan ta'e waaqni keetti qoy shabiibti. Natu siibsadal kennaan kan jechaa jirtu. Okay kenna miiti godhadhu baqash. Dinqinesh qatti Mashim. Qaxxilaaloo kennaa yaalechuu yaallee kennaan kan jechaa jirtu. Esini taabota sagadduu Maariyaamin duuteetti maa sagadduu fi Mikaa'ilee Gabreelii jettanii siilii kaastan kana eenyu kaase eenyu sagadduu kan jedhu mata duree kanarratti. Ati ma jijjiirti. Elaaga kana baddan bartee. Ani barreessa tokko naasaf nabde. Sanatti deebina bar sigaleera kanarra jira. No. Ihal ነበረም የሷ ጥያቄ መቆያ እንዴ ከሷ ጋር ልቀጥ ወይ ካንቺ ጋር ወይ ከሷ ጋር ኦኬ ቆይ ከናዬ mata duree ማረት ዱባችሁ ጅርታቲ ኖ mata duree ምን አላል ነበር የሚማ ኦሮሞ ሲንገሉ ካኑማ አፋን ኦሮሞ ስንት ዱበዳን ጅራ በር tokko fala እንቶ tokko qulqullees yeroo tokko kenna yoo situ dubbatate yookaan sidha yookaan immoo isittaa dubbatu baay'ee dinqina ol keessa jira okay ati miti qaba dinqina shati na duka dubbadhu shi ya afura wal keessa barna afura wal keessa na du okay qoy shi yeroo tokko ati taabotni jechuudha alaaka kan akka kan keessanitti akkasiif galuu fi isin allaadha tumtii uumaan keessan nuun taabota gaafa jennu akka qaaliqa ololitti yaa rabbi keenya yaa maatema yaa akkasuma jedhitti fufi tole baqash akkasini allaadhaan uumaa keenya jettan sanatti jechuudha nuun taabotaan uumaa keenya wanta jennu isinitti fakkaateedha insin jechaara bar akkasii yaanni keenya nu galee jira dhaggeeffadhu waaqayyoon inni si uume anaaf sagadi jedhee moo hin jenne jedheera ana bukkeetti waa biraan qabisiin hin jenne amma galaa wanta tokko olii gallaa akkasii galuuf no ragaadhaan malee dubbadha akkuma kan oomisa xaatii yookaan immoo seera ba'uu keessatti akkasiif galuutti sitti dubbadha akkasiif galuutti seera ba'uu keessatti jechuudha seera ba'uu yookaan horii zaxaatisa jennu sana boqonnaa 20 gubbaatti ana malee kabiraatiif sagadii ni jedhee jiraati kabiraatiif sagaddama waaqa tokkichaaf sagadda waaqa tokkichaaf hin sagada inshi qatti okay waaquma tokkicha sanaaf sagadda miti Maariyaamiidhaaf sagadda kotte gaayro tokko waan tokko si deebisa akka walii galaa deemnuuf qofa akka waliif deemnuuf akka walii galaa deemnuuf qofa yeroo tokko bicha na dhaggeeffadhu kanaafuu isa duratti jechuudha ijoollee duraadhaani taabota afur waaqe na dhaggeeffadhu yeroo jiru ana duukaa bu'aa maragaatiin dubbanna ana duukaa bu'aa እሺ የተስማማን እናውራማ እና ያወራ እኮ ነው አውሪያ ከመረጃ ጋር ደግሞ ኦኬ በቃ ከመረጃ ጋር እናወራለን ቅድም ማለት ነው ዱረት ጆሌ ቱረን ወሊን ታቦት አፈርተም ያፍር ዋቄሲቱ ጀቻቱ ተሲገለ ወይስ ይነጣራሽ ደምና ማታ ዱረን ንቀበ ከነራን ደሚና እሺ በቃ ራኮን ቀብቆ የሮቶ ኩስን ሲቁልቁል የተደርበ ሲንጀቻ ያረበር ስለከናፍዩ አሞ ዋቀቶ ኮፈ ቆይሽ አሞ ዋቀቶ ኮፍ ሰገዱ ይናን ጀት ኤየን ሲንጀ አኑ መሰለ ሲገቻ ጅራበር ካሩማ ሰነ ሲገቻ ጅራ ፈነኑ ሲንጀ ጌታ ኢየሱስ ሜሪ ሚኖን ሻላቦ ፈጣሪ አምላክሽ ከኔ በስተቀር ለሌሎች አምላክ አታመልኪ አትሰገዲ ይላችኋል አይደለም እንደው ሪዘጣት ላይ አከዘዳሚት ሴራባው ከሰጥ አና ቡኬት ዋገብራኝ ቁልቁሌስኔ ደርብና ሲንጀቻራ ነደገፈት ኦኬ ወይ ጉዴ ፈላ ዱራቲ ጆሌ ወሊን ዱበታ ቱርተኒ ወሊኒ
taabota 44 waaqessituu jecha turtan si gale. Kanumaafuu Sila kanaafuu sarara miyuuti qabaddatti. Sagaduu jechuun waaqessuudha moo waaqessuu miti? Maatte? Sagaduu jechuun waaqessuudha moo waaqessuu miti? Sagaduu jechuun waaqessuudha kan jedhuun qabdaa? Akkoo namni tokko erga waan sanatti gajjadee sagadee kabajee waaqessuudha moo waaqessuu miti? Okay, akkasittiin fudhatte yoo ta'e jechaadha. Sagaduu waaqessuus illee haa ta'u kanaafuu 44 waaqessaa turre isa jettu sana kanaaf amma san baasteen agarsiistamuun qabdu. Maaliif hin qabne? Taabonni 44 jettanii aamuun keessan dhugaa akka ta'e afaaniin baata sana booda sagaduu saasisti argisiisa. Namoonni 312 jala kana jirtan jechuudha hundi keessanii akka isaan soban dhaggeeffadha duratti jechuudha waaqa 44 waaqessu jechaa turan amma immoo baasaa jennaan misikkirii hin qaban. Sila kanaafuu akka isaan soban olii gadaasaa nama deema. Abboota Sila kanaafuu okay dinqinesh baasi siin jedhee baasii ilaa kun amma lemiskoo. Embuusinaani itti fidaanii. Dinqish dhiis ishiin yeroo fixuudhaaf bar. Laa ani bar no sirrii jirti maaliif taabota 44 waaqessu Caqasa bichaa kenni jechuudha. Bakka Ortodoksiin taabota waaqessayyattu san fidi. Taaboon dura yoo jalqaba jechuudha. Ishee obboloota koo. Hundi keessanuu akka amantaa keessatti wal kabajaa dubbadha. Maaliif dursarrattis wal kabaja waliif laadha. Namni kamuyyuu akka guddinaaf akka xiqqeenyaa isaatti wal kabaja. Obboleettiin keenya ammoo wanti ishiin balleessite tokko hin jiru. Maaliif buustan deebisaanii dhugaa yoo harkaa qabaattan deebisaa jechuudha. Maaliif hojjettee Ortodoksiin bakka laalla dhaggeeffadhu kaashaan hojiin qaba waan ta'eef muddamaan taa'ee sin dhaggeeffadhe waan sin irratti waan nu dheef jechuudha. Bakka Ortodoksiin hojjechaatuma dubbatta. Ay akka keessan ani findaataa miti waan ta'eef maaliif madaamin na bira jirti ani jireenya koofin biyyaa ba'e malee asirra taa'etu isaa 24 ta'a asirrachaa ooluu fedhiin qabu garuu haalli keessa waan natti tolu deefan ol ba'e malee dhimma hojiitti fan biyyaa ba'e jireenya koo jijjiiruuf hin ba'e malee asirratti miidiyaa irratti afaan banaatu kaaniif kaan walitti bu'aa ooluu fedhan qaban. Garuu dhimma amantii waan ta'eef ol ba'e tole. Ishi dhimma amantiif ol baatee maaramiin eessatti ishee. Qoy sitti nima dhaggeeffadhu kaa haasaan jijjiirin alaadha haasaa akka sakkee ol dhimma amantiitti baatee bara. Maaramiin kan jirtu mirga ilma ishii kan jirtudha sitti nima ishee mirga ilma isaa jirti Maariyaami. Hinduune ishiinis. Eeyyeen hinduune. Hinduune jetti ol baatee samitti ishiinis. Ol baatee eeyyan ilma ishiitiin kafala fudhatamtee ol baatee jirti. Jettu jira gabdaa ragaa maaramiin olan ba'e samitti jettu jira. Isan deebiin ragaa siin kenna rakkoon qabu sodaatina aizoo shishii homaan sodaatina Ortodoksiin kanaaf deebii guutuu qabdi tasa duubatti sin deebtu shakkitu jechuudha. Tole hin sodaatina garuu dubbii obboleettii keenyatti deebii yaadu isa dura ishiin jette isaan yoo sin mirkan yoo xiqqaate nama 300 fi waan haaraa fiddee bara. Qoy kan sin jedhe maaramiin as ol baatee. Kana beekuno amma mee maal barsiisaa jirtaati mee nama 200 waan sirru maal barsiisaa jirta tokko gaafatte isarratti yoo deebiin kennamin kan biraatti yoo taalte abada nama waa sammuun qabne illee nama akka maal siin kaloota malee namni waa sirraa hin jiru ishee. Obsi haya obsi ishee. Maaramiin bakka ishiin ol baate jedhu ragaa qabdaate ol baate samitti. Waa'ee maaramiin bira osoo hin deemin kan duraa yoo xumurte isa dura obboleettii keenya wal karkaraa turte isa nu dagachiisuuf deemaa jirta waan ta'eef isa yoo xumurte waa'ee maaramiin. Kanumarra jirra. Kanumarra jirra obsa kanumarra jirra. Waa'ee taabotaa irra jirta. Deebii waa'ee taabotaati irratti okay isa dura xumuri jechuudha namni narraa yaa baratu daandiin dhugaa amantaan kee dhugaa kana yoo jette isa duraatti deebii. Yaf isa duraatti deebii bakka ragaan shirati ani si baasan jiraati es otuma sin dhiistani waan dhiisan jiru wallahi laazim maaliif jennaan obboloonni waziran kun ana taazzabu si yalee miti ragaan si baasaa jira garuu waan isin jechaa jiru eenyudha amma kana wajjin dubbataa jiru. Anaadha baasi bakka taabota itti waaqessitu Ortodoksiin baase jechuudha. Taabota meeqa jira akka kiristaanatti adda gana wajjin tabarraa nafsi taabota 44 moo 44 miti. Osoo baratiin fi odoon dubatiin qubaan gubatiin jedhe Oromoon uumaa. Taabota 44 jettanii namantanii. Na dhaggeeffadhu kan sitti nima taabota 44 jiraachuu 44 miti yoo xiqqaate addunyaa kanarra kan jiraatu taabota hedduudha sitti nima ishee. No sirna keessanii naasa akka sirna keessaniiti sirna keessan hundeeffama sirna keessaniitu hin beektani bar rakkoon keessan kana. Sirna jechuun dookimaa fi dhaggeeffadhu
Dookimaa fi qannoona wanti jedhamu jira miti sanarratti hundaa yaasa Maamul falmi amma sini seera uumamaa boqonnaa tokko irraa kaatanii dubbistanii waa'ee taabota. Taabonni tokko bichaatu jira 44tti. Ay taabonni waa'ee seera uumamaa irra hin jiru si jamba. Ishee qoyme qoy sirriitti karaattan deebisau karaatti deebisaa. Jeeqina ijoolleen keenya. Ijoolleen keenya jeeqinaan karaa gasinii dhiiseen baanna muddamaadha waan ta'eef ishee muti qabadha obsaan eeggadha. Omaan sodaatan hin raafaminaa jechuudha. Nuti kan qabnu kan nuuf lolu malee kan nuti lolluuf hin qabnu. Waaqa nuti lolluuf hin qabnu kan nu lolu qabna nuti. Tolee hin sodaatina. Aizoo somaan sodaatina hundi keessan warra ortodoksii taatan ofitti amanaa dhaabbadha ishee irree guutuu qabda waan ta'eef abbaa cimaa duumaa qabdan shakkinaa jechuudha. Kanaaf wacinaadha. Abdii walitti akkasitti gobas. Gara gaafii keenyatti gara gaafii keenyatti si deebisa. Taabon akka sirna amantii akka wanni seera amantii mana keessaniitti jechuudha. Taabota 44 jettanii amantanii isa keessaa taabota 44 fi sagadamuun sagaddu. Waaqessu keessan achirraa kaasee naasaanila. Geeffadhu ishee taabonni kan bu'ee taabonni kan kenname jalqabaaf kan kenname meeqadha taabonni? Abboo taabonni Musee daacee kenname cabee jira. Ishee erga cabee Museen deebi'ee ofiif hojjete natti simme kan Museen ofiif deebi'ee hojjete? Ajajee jira Waaqayyo hojjedhu jedhe ajajeera. Hattuu natteetti garuu dala. Isa badee jira taabonni sun. Badee jira monban. Firisteemonni tan moonan badee jira taabonni raga wajjin si kennuu danda'a. Situ balleessee miti na dhaggeeffadhu. Nana bokkoof nana. Ragaa wajjin na si kenna barbaduu isaallee ati amma kan jechaa jirru waa'ee sagaduu isaa dhaggeeffadhu kwa. Walii agallu naatuti maaloo ati firii jirta ishee firii jirtaaf hin daataadha waan taateef kaayyoo biyyaa baateen beektu waan taateef labalabamtatee si'an kaayyoon qaba deemuuf hin jechuudha kanaaf na muddaa jiru waan. No ani sirraa fuudhu ka warra waan ofii bakka taabotatti waaqessitu san ortodoksiin baasiisi hin jedhe nante dhagaa maaliif nama mormitan nama 300 waan sun dhaggeeffata barsiisuudhaaf himi buusin jedhina in sagaddumoon sagaddanii dhagar waaqessuu keessittan argisiisa musa waaqessuu keessittan argisiisa in sagadduuf immoo in sagan isa gada yoo jette 44 laal sittani mas dhaggeeffadhu taabota 44tu jira eeyyan 44 amma immoo kan jiru taabota 44 sani oli garuu taabota hin waaqessitu kan jedhu sani bakka itti waaqessitu ortodoksiin fide taabota sanirra maaltu jira ortodoksiin odoon taabota sani waaqessiin maaltu achi jira gubbaa jira kan jedhu taabota waaqessuu keenya qofa fide 44 sani oltu jira galata waaqayyo ammas jira miti isa gaddumoon sagaddu amma subhana wayala mashallah Sumana hoya en sagaddumoon sagaddan dura fidi bakka itti waaqessu duratti waa waaqessu irratti dubbachaa yoo kono si fidan rabar en sagaddumoon sagaddan baasi maa jetta baasi as mul'isi dhugaa jirtu harkaan qabatte wayne gudee maaliif ummata intala sagaddumoon sagaddan dura Taabotaaf osoo hin taane kana sagana dhaggeeffadhu sitti hima. Taabotaaf osoo hin taane jechoota abboommi kurna waaqayyo achirra jiru fassagada dhugaartu sitti akka keenki jibuwan ishee. Taabota irratti nama nemmoo kunnooti ilaal hoolonni firoonni gara baratti gargar ba'uudha kuni waan ta'eef sittana sima. Sagaddumoon sagaddan amma kanatti madi. Ani tanan sagadu abboommi achirra ruuf malee taabotaaf miti sittan hima ishina dhaggeeffadhu. Abboommi kurna waaqayyo barreeffama achirra jiru fan sagadaan. Amain. Lakki taabotaaf sagadda malee waa'ee abboommi kan jedhu jiru. Ati yoo sagadaa fi baateen beeku malee abboommi kurna waaqayyoon achirra kaayifan sagadaan ishee ati yoo sagadaa fi turte hin beekuwan kan sanii ati of gaafadhu. Taabotaaf isa gonnetti haareeti. Faxaarii hooyi. Qoy gurrattan fideli muudhanii yookiin immoo marfeedhaan qorichaatti si waraana ishee malee sitti mun keessi dhagaamaan jiru waan ta'eef. En sagadu lakki bootaawwan fidee sitti argisiise maal gootu? Fidi maa sodaattaat nyinyi maa jette sodaattee fidi maal odaa qabdamoo ambar sitti dubbachaan jiran sodaadhu ani duubatti sin deebu an dhugaa jirtu tani akka keessan hin sobu baasi erga duratti nan baasetta waan ta'eef bakka taabonni itti ortodoksiin ni waaqessiti ni sagaddii taabotaaf jettu baasi nuti abboommi isaati kan nu sagadnu sittani mashi. Abboommi wanti jedhamu jiru sagadduufi gizeenan si baase immoo waan biraa hin haasayin. Sagadduuf ma afaan bicha maa gootaati andeemu barbaada ishis wajjin asirra caancamuun barbaadu sitti beebe duratti sati kaayyoon kee kana wanti funaannattu ani immoo hojii madaamee hojjedhee tanan ittiin jireenya koo jijjiira kanaaf dafi natti baasoo baasta yoo kanaan dhibbeen deema si bira.
dhaggeeffadhu obsi ragaa siif isaa jira wallahi laazii kana ragaa siif isaa jira obsi ati miira keessaa bahi. Sa'a 24 erga duratti ragaa jetta. Kuni dubbii sobaa akka ta'e asumarratti si hubadheen nagaadhaan naa tura. Kuni 00 dhugaa waaqa namni sin hordofe jechuudha. Nama akka keessanii ilaal nama taa'ee tirraa fi fulaannachuudhaaf diqaalaa garaagaraa walitti guurtanii ittiin guddifachuudhaaf malee abadan namni dhugaa farkaa qabdeen. Miira keessa baate intalli taabotaaf isa ganne iddoo taabota odoo isa gadduu. Fideeti bakka argite dinqina shooduu keedii si caatu nama taate nama barsiista amma mee fidi taawwan 44 jette taawwan 44 maaltu godhe. Yaala micoon tamboonaa micoon tan wala rafsitu qoy lafattuu naan tolle maal gocharatti ol fiddan. Taabota sin deebisa tsiyoon bataam dhiifama guddaa sin deebisa. Angan taabota obbolaa tokko 400 jira isaanii narratti wanni godhanii amma ni iddoo baafadhutti dubbadhaasin. taabonni maal ta'e jechaa jirtu ammas. Eenyudha moonet moo eenyu miyyoo maqaa ishee? Oo ana Akkam nagaadha. nagaa kootti galata waaqayyo. Maaramiin eessa jirti moonet? Maaramiin duutee jirti. Ayyee. Jechuun ani waan jette asol baatee jette barma ishee erga duute maaliif nama du'e maaliif sagaddiree ortodoksiin maaramee akkana naa godhii jedhanii silatiifaa galchantu jira fakkeenya dubartii yoo deesse fakkeenya dhiyeenya isuma naannoo keessa sittima baga maaramiin nagaa siitte jedhan maaliif akkas jedhu humna qabdi jechuudha maaramiin duute akkamitti humna qabachuu dandeenya namni du'e tokko akkamitti humna qabu. Ilaalaani waa'ee maaramii fakkeenya wangeela irratti amma ani wangeela tana mana bayzawee taabota 44 maal isa jedhu miti maaramiidhaaf sagadi kan jedhu wangeela irra hin jiru garuu ortodoksii keessatti macaafonni baay'een kan caafaman jiru macaafonni abbootiin amantaa barreessan kan wangeelaatiin alatti jechuudha ijoolleen ortodoksii kan isaan hordofan macaafa abbootiin amantaa Ati saddebi qoy. Obsi amantii shakkamti wallanti miti. Ani daddabii Atam nama Kiristoos amanu Kiristoos immoo kashinti beeti irra taa'eeti barreessite amanta. Isas ati amma nama arrabsuun barumsa guddaadha siif miti. Nama arrabsuu waan guddaadha sitti. Ani garuu hin arrabsuu. maara guddaa odoon taane waan diqqoodha laale. Si himara wangeela baatee deemta malee waa'ee wangeelaa kan beektu atu sila maaramin waliin dubbatanii dhiisi lamaaramiin maaqaw ማለት ነው maaramiin ayyaana qabeettii fi qulqulleetti kan waaqayyo bira ayyaana argattee Kiristoosin ulfoofte sana booda garuu erga Kiristoosin deessee booda maariyamiin Yoosefiif kaadhimaa taate heerumtee deessee ijoollee horatte Yaaqoob maal ijoollee okay ijoollee duutee jirti Lotus ragaan macaafa qulqulluu jira ውሸታም አቲ ደግሞ እሺ ሲአም ሲንጋፈዳ ቆይ ልጠይቅሽ መጀመሪያ ማለት ነው አትሳቂ ኮል ፉንዱረቲ አማ አታማ ፈከኛ ከሉተሪን ኤንቱ ሲገን ዋቀዮ ራሲ ዱፌ ሉተር ሽንት ቤት ረታኤ ከንበሬስ ሶላ ሸነን ቤታ ዴቢ tokko dandeetteen deebiftu wangeela ቆይ ሲጀመር ማለት ነው dhagee ኦኬ ሲጀመር ማለት ነው በቃ ሁንደስ ኢሲን አርግነ ከዋዬ ወንጌላ እኑን ቤተን ዴቢን ወንጌላ ሀቢብቲ ያኖ ብራን ቀበትኖ ረጋ ዋን በርባደ ሲፊዱን እንደንዳ ወንጌላ እሱ የሉተር ነው እሺ ረጋ ጃሃተም ይጃ ብቻ አከሲንጀ ረጋ ቀብዳ ዋኒ ጃሃተም ይጃ ብቻ ወንጌል ለከሲንጀ ዋን ከኩ ሃረን ነብረ ጅራ ወንጌላን አላት ገሩ ማን የጻፈልሽ እኑ ሲበርስ ማን የጻፈልሽ 66 ብቻ የሚል ታመጫለሽ አንቺ ማን የጻፈልሽ አማርኛና ኦሮምኛ አድባል ከንበረፈሜ መጫፍን ቁልቁሉኒ አፉረ ቁልቁሉዳን ወሪ መጫፈ ቁልቁሉ በረሰን አፉረ ቁልቁሉዳን ጉተማኒ ነሞታ አፉርተማ ኦልቱ በረሰ መጫፈ ቁልቁሉ እቹ
እሱን አይደለም አማ ከሰንጀ ሂድ ኢሳ ምንጭ ሉተር ራስ ይዱፈ ኢሳ ሽንት ቤት ዋይ ሉተር አም ፈከኛ ዋይ ሉተር እኮ ዋይ ከንኬሲ ሂማራ ሉተር ራጀር ቀበ ያመንታን ክርስቲያና ሉተር ራጀል ቀበ ከንኬ ሉስልሳ ዘብስት ማሊፍ ሉተር ምን መቃኑምት ሉተር ጀደሙ ኩኑ አከምት ሞጋፈ መናፊም ታት ጀልቀበ ሉተር ማላ መናቱሬ ማልዋቄሳ ቱሬ ቦደ ማሊፍ ሉተር ሞ ፕሮቴስታንት ማሊፍ ተኤ ሉተር ጀቹን ፕሮቴስታንት ጀቹ ማል ጀቹዳ ሽንት ቤት ረታኤ በሬስ ሞን በሬስ ንገራ ካሳ ቀባቀይሲ አራባይት ዱጋሲት ማራ deemi dubbisi haadha wangeela abbaa wangeela jettan waa'ee wangeelaatuun beektan ሲጀመር እናንተ ሐሰተኛ መሲህ ነው የምታምኑ። ስለዚህ deemtanii cambina isin deelaan ሐሰተኛ መሲህ awwaalamtee jirti akkuma kee guyyaa firdii eeggachaa jirti dhageesse siif waaqa ta'uu hin dandeessu. anaaf maaramii walitti qixxeessita du'aatti sagadda iliitti sagadda okay sigale foto dhaaf jilfatta waaqan beektu wangeelli immoo wasitu waaqa beeka ati seexana mariin kee seexana እሺ ሐሰተኛ መሲህ የዳብሎስ የብኩር ልጆች ናቸው እናንተ። ሲጀመር ስለ ወንጌል ራሱ አታውቅም። ወንጌል ስላላችሁ ስትጠየቁ ትወርዳላችሁ። ትክክለኛ መሲህ አታሰትች ዋይ ማረሚ ቢታቅማ ማይም ንፍጥ ጭንቅላት ባቶኒ ማለት ነው። ዋይ ማረሚ ኦዶቤቴ ኦፊን ቅጤሲቱ በራስሽት እሺ በራስሽም እንደናንተ ማለት ነው። አንድ ያዳምጡኝ። እናንተ አሁን ፉክክር ነው የያዛችሁት? ውድድር ነው ምንድን ነው? እየተሳደባችሁ ሃይማኖቶቹን አይደለም ማለት ምን ትሳደባለች? ስለማራም ልንገራችሁ ሁለታችሁም አዳምጡኝ። እያንዳንድሽ ማለት ነው የራስሽን ሃይማኖት ካላከበርሽ የሰው ሃይማኖት አታከብሪ። መጀመሪያ የራሳችሁን ሃይማኖት አክብሩ። ማንኛውም ሰው የራሱን ደስ ያለውን ሃይማኖት ማክበር መብቱ ነው። ግን ማለት ነው አንቺ መጀመሪያ የራስሽን ሃይማኖት አክብሪ፣ ሰው እንዲያከብርሽ ማለት ነው። የሰውን ሃይማኖት ስታከብሪ የራስሽን ሃይማኖት ማስረዳት ትችያለሽ። መጀመሪያ ማለት ነው እየተፎካከራችሁ እየተሳዳደባችሁ ጥያቄ ነው እየመለስኩ ያለሁት። እሷ ጥያቄ በስድብ አይደለማ። ሃይማኖት በስድብ አልተገኘም እኮ። አንቺ እየመረቅሻል ነበር። አንቺም ጀመርሽ እኮ መሰለኝ አይደለም። አንድ ሰው ሲሰድብሽ ዝቅ ብለሽ የራስሽን ሃይማኖት አክብረሽ ያንን ሰው ወደ ደህና መንገድ መምራት ነው እንጂ የምትችይው እሱ ሲሳደብ አንቺ መልሰሽ ከተሳደብሽ የጥቅም የለውም። ዝቅ ማለት ወንጌል ነው የሚያስተምረኝ። እኔ አልለኳትም፣ አልተናገርኳትም። ልጅቷ ማርያም የታለች ብላ ስትጠይቀኝ ለሷ እየመለስኩ ነበረ። ከዛን መጣ የምትመልሽላት ታዲያ በፉክክር ነው ማሪ የምትመልሽላት በፉክክር አይደለም። ማርያም እንደዚህ አድርጋለች በዚህ አይደለም። በቃ ይበቃችኋል። ኖ ሃይማኖትሽን አክብረሽ ያላ ይበቃችኋል። ይቅርታ፣ በጣም ይቅርታ። ይበቃችኋል ደግሞ ማለት ነው። እዚህ ጋር ማስከበር የምትችለው ባለቤቷ ነች። እዚህ ጋር ያስገባችው አሁን በቃ ቤቷን ማስከበር አለባት። እየመለስኩ ለምን ትሰደባለች? እሷ ማለት ጥፋተኛ እኮ እሷ ነው። ሲሚኝማ ጥፋተኛ እሷ ነው ማለት ነው። እሷ ጥያቄ እያጠየቀች ያለ እሷ መጣ ሰደበችው። እቺ ምንም አላደረገችም ማለት ነው። አልተሳደብኩም እኮ ንገርሽ። እቺ ቤንጤ ናት፣ ያ ደግሞ ኦርቶዶክስ ናት። ያ ናት ጥፋተኛ። እቺ ምንም አላደረገችም። ኦኬ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ማለት ያው ማሪ አሁን እዚህ ጋር ማለት ነው ቤንጤ ሙስሊምም ሆነ ክርስቲያን የአንዱ ወደ አንዱ ማድረግ የለበትም። አሁን አንቺ ሙስሊም ከሆንሽ የሙስሊምን እዘሽ ክርስቲያኖች በምንድን ነው የሚያምኑ ብለሽ ጠይቀሽ እነሱ በምን እንደሚያምኑ መረዳት ነው። ጴንጤው መለዛው እንጂ ጴንጤ ሙስሊምን ሰድቦ ከሆነ ክርስቲያን የሙስሊምን ሰድቦ ከሆነ ይሄ ትምህርት አይደለማ። እኔ እኮ ብዬ ነበር። አንቺ አልገባሽም እኮ እኔ ጥያቄ እየመለስኩ ነበረ። በጣም ገብቶኛል። አሁን ለምሳሌ ማለት ነው እኔን ስለ ክርስቲያን ብትጠይቂኝ የክርስቲያንን መልስ መመለስ ሲያቅተኝ እናንተ መስደብ ከጀመርኩ ያን ሰው ማውረድ ነው። እኔ መስደብም አልችልም አልሳደብም። ደሞ ወንጌልም አይደለም። አንቺ ተሳደብሽ ሳይሆን ያለሁት እሷ መሳደብ ስትጀምር አንቺ ጸጥ በያት። ለምን ፉክክር ትገበያለሽ ከዛ ጋራ?
እሱ ጋር እሺ፣ እሱ ጋር በቃ ራስሽን ታከብሪያለሽ፣ ትቀመጫለሽ በሃይማኖትሽ። እሷን ተከትለሽ በፉክክር እሷ ስትሳደብ አንቺ መልስ መመልሽላት ከሆነ ይሄ እንትን ሃይማኖትን አያስረዳም። ኦሮምኛ ለምትሉ ደግሞ እኔ ኦሮምኛ አልችልም፣ ብዙም አይደለሁም። እንግዲህ አማርኛ ነው የምችለው በደንብ ማውራት። namni gaafii baruu barbaade tokko dhufee gaafa deebisuu mullafa kaanii lola kaasuu maalidha inni ኦኬ ስሪ deebisuu yookiin እዚህ ጋር ማስተማር የፈለገ እያንዳንዱ ሃይማኖቱን ማስተማር ይችላል፣ ግን በፉክክርና በስድብ ያንዱን የናቀ ሳይሆን ሁሉም የየራሱን አክብሮ ነው ማስተማር የሚችለው ማለት ነው። እኔ እንደዚህ ነው አላለው ነገር ትንሽ ገብቼ ማላቅም ዛሬ ነው የገባሁት ሲጀምር ሚሊዮን አዱበቱ ቦሌን ሚቲ ከበዳ እና ሃይማኖትን ከማንም ጋር አላወዳደርም ሲጀምር ከዲ ቆምጬ ሚቲ ኦሮሚ ባይናን የሆነ ተከታታይ ሳወራ ኦሮምኛ እንትን አልልም እንጂ እንደዚህ እንደ አማርኛ አፍጥኝ አላወራም እንጂ ኦሮሞ ነኝ። ግን በቃ የእድገቱ ቦታ አለ አይደለ? ለዛ ነው ኦሮሚ ፈስና እንደንዳገሩ ይረድዴቤ አሰይ ነጀላ በዳ ማለን ጎዳሬ ኡስታዝ ጅራታን ዱባዳ ኡስታዝ ሚሊዮን ጅራታን ዱባዳ ወንዱማፉ ወረዘለ ጅርተነት ገድተኒ ቶተ ይፈማኒ በእንጅረሺ እኔ ልክ ሞቷል የተመታችሁ እናንተ ኮሜንታተሮች ደግሞ ማለት ነው አንደኛ አዋጊ አያያጅ ብትሆኑ እናንተ ናችሁ። ያ ዋቀዩ እግዚአብሔርን ከሰቀምጡ ማለት ነው ኮሜንት አንብቢስቲ ይገሉሻል እኮ ጌታን እስማ አንዱ ደህና ነገር ሲናገር ወደ አንዱ ጥርግ ብለው ይሄዳሉ። ይሄኛው ሲናገር ወደዚህኛው ጥርግ ወድም ጀለኒ ያሳጅሩታ ኡስታና ዱበት አጋቲ ዴቢቱ አሳይረቤ ማይ አንቺ ኦርቶዶክስ ነሽ? አዎ እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ። ኦኬ ኦርቶዶክስ ሆናችሁ እንደዚህ ስነ ስርዓት ያላችሁ ልጆች አላችሁ። ኦርቶዶክስ ሆናችሁ ደግሞ በጣም የምትሳደቡ ተሳዳቢዎች አላችሁ። ይቅርታ አድርጉልኝ። ወደ ኦርቶዶክስ ብቻ ስለሆነ አይደለም፣ ከሁሉም ሃይማኖት የሚሳደባል። ከሁሉም ሃይማኖቱን አክብሮ የሰው ሃይማኖት የሚያከብር አለ፣ መልስ በስነ ስርዓት የሚመልስ አለ። ሁሉም ውስጥ የተለያየ አለ እኮ አትሳደቡ። እኔ አልሳደብም። ደግሞ ካስቀየምኳችሁ ይቅርታ። ምን እሺ ነው ደግሞ የምትሰዳደቡ? በጌታ ማይ ድንቅነሽ አሁን እዚው ይበቃልና ወደ መልስና ጥያቄ እንሄዳለን። ኡስታዝ ጋላችሁ ደግሞ ተናገሩ። ድንቅነሽ ቆይ ሜሪያቲ dura naamusa godhachuun namaaf ta'an nuti manni kunillee mana kabajaati mana du'aanti gaggeeffamuudha malee namni kun amma yeroo akkasitti si wal arrabsitan sana sinosoon taane nuti itti gaafatama sinii galeemi maali naamusaa hin qabdani maal hanga feessoo ta'e jechuudha wal hubachiisuuf malee wal arrabsuuf as hin teenye nuti sirriidha. Ani arrabsoolleen deeggaran okay isiniin yoo akkasiin akka wal arrabsitan hin barbaadoni siluma yoo beekan walii deddeebisuudha yoo beekne immoo bakka barsiisota gaafatanii deebisanii guyyaa biraa walii deebisuudha malee arrabsoonni barbaachisaa dadee ayyaadu si galee sila kanaafuu akkam seete immoo nama sanatti illee hin danda'u malee immoo barsiisaa isaa gaafatee dhufee si deebisuu hin danda'ani kun rakkoon qabu. Sila kanaafu yeroo biraaf iyyuu waliin arrabsina. waan hin beekne irratti walirra deddeebi'anii haasa'uun ጥሩ miti. yoo hin beekne yoo beeke immoo ni deebisa. maali warra irratti wawwacoo ድንቅነሽ ትፉፊ ማማዮ hojii qabaachuu imba ustaazonni dubbatan jedhan dalaa'u seemi biran jira fakkaatanii biran jirus
ማ ያንቺ ኦርቶዶክስ ምንድነው ኦሮሚ ፈንቤ ኩጀተሽ ችግር የለም ግን ልጆች ይቅርታ ጠይቄ በአማርኛ እናወራ። ማሬ ማይ አንቺ ኦርቶዶክስ ነሽ? አዎ ኦርቶዶክስ ነኝ። አሁን እዚህ ላይ ነው አሁን ነገሩ ያመጡት ማለት ነው። ማርያም የት ናት ብላ ከናን ስጠይቅ እቺ ደግሞ ማርያም ሞታለች አለች። እቺ ያ ደግሞ አልሞተችም ስለ ማርያም እንታቃለች እያሉ ነው። በዚህ ምክንያት ነው እንትኑ የመጣ ማለት ነው። አንቺ እንደ ሃይማኖትሽ ማለት ነው እንደ አንቺ እምነት ማለት ነው ማርያም የት ናት? ማርያም ሞታለች። ሞታለች? አዎ እንጂ ወደ ሰማይ ወር አረጋለች የሚሉት አስተምሮ ውሸት ነው። ሞታለች። እኔ ብዙ ጠልቄ አላውቅም ስለ ሃይማኖቱ ማለት ነው፣ ግን ትንሽ የተማርኩትን አውቃለሁ። ሞታለች። ነፍሷን እንጂ ያረገችው እንትኗ ያኔ ሰውነቷ እዚህ ተቀብሯል ምድር ላይ ማለት ነው። ከሞተች ለምንድን ነው የሚሰገድላት ታዲያ? የሞተች የሚሰገድላት ሳትሞት እግዚአብሔር ቃል ገብቶላታል ለሷ ማለት ነው። በስምሽ ይሄን ያደረገ ምርልሻለሁ ብሎ ቃል ገብቶላታል። ለዛም ማልጀዳ ማይሳጋፍ አልተጻፈም። የት አለ መረጃ አለ እንደዛ? አው ቃል ኪዳን አለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ፣ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ስለሌለኝ መመለስ አልችልም። ያንን የት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ? የለም ቅዱስ ላይ አለ። የለም አለ። ካመጣሽ እኔ ነኝ በቃ እንትን ነው ምቀጣ ማለት ነው። አምጪ እስቲ አለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በስምሽ አንድ ጥርኝ ውሃ ያጠጣ ሰማይ ቤት ይገባል ብሎ የሚል አለ። ስለ ማርያም አይናገርም እዛ ጋር ካለ ደግሞ ይናገራል። ስለ ማርያም ይናገራል። አምጪ። የለም እኮ መጽሐፍ ቅዱስ የለኝም አጠገቤ። ከየትኛው አሁን ሲጀመር ስለ ማርያም የተናገረ እዛ ብቻ አንቺ ንጽሕት ነሽ የሚል ሉቃስ 1 ምዕራፍ ከ16 ስናነባ ስለ ማርያም ይናገራል። ሌላ ቦታ ብዙም አይናገርም አለ ስለ ማርያም የሚናገር። ምናልባት ሙሉ መጽሐፍ አላነበብሽው ሊሆን ይችላል። እኔ በትምህርት ነው ቤተክርስቲያን ቁጭ ብለን ስንማር ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይሄ አንቺ የምትይው ነገር ታምረ ማርያም ላይ እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም። እውነቴ ነው የምልሽ። ታምረ ማርያም ላይም አለ ውዱ። የለም አንድ ጥቅስ አምጪልኝ እስቲ። አለ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ አጠገብ የለም እያልኩሽ እኮ ስለ ስምሽ ለአርሴማ ራሱ ተጽፏል እኮ ለአርሴማ ማለት ነው። አርሴማ ደግሞ የተወለደችው ግብጽ ናት አይደለም? ታዲያ ጀመር ማለት ነው የሁሉ ማለት ነው። እኛ የምናመልካቸው ቃል አለ፣ እግዚአብሔር የጻፈ ቃል ኪዳን አለ። ለምሳሌ ጎርግስም እንደዛ ነው፣ ለማርያም እንደዛ ነው፣ ለአርሴማን እንደዛ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይሄ ስም የለም። ይሄ ምንድነው? ይሄ ፍልስፍና፣ የአባቶች ፍልስፍና ነው። ፍልስፍና አይደለም፣ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ ማለት የለም። እሺ አሁን እንገርሽ ለምሳሌ አይል ምንድነው? ጎርጊስ አለ። ጎርጊስ ስም ራሱ መጽሐፍ ላይ የለም። አርሴማ አለ፣ አርሴማ የለም። ምንድነው? ታግላይ ማለት ነው በጀመሪያ ማለት ነው። ማርያም አንቺ ራሱ ግራ ገብቶሻል። ማርያም አለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም። ጎርጊስ አለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም። ምን ማለት ነው? የለም ነው ያመጣነው ታደኛ። ይሄው እኔ እኮ ለዛ ነው ይሄ አያችሁት፣ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኔ ነው የምቀጣ። አምጪልኝ እስቲ ማርያም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም። ይሄ ነው እኔ ለዛ ነው አርጊቴ ከና ኢጆሌኒ ዋን ከናም ቤከኒ ከን ጀኑፍ ከናፊ በር ዋይ ከናይ ቤከኒ ወላሂ ስርት ድረት ገደበ ጃባኔ ረት ወጆቹ ፊቃም ዋን ከናም ቤከን ለምሳሌ አይል እኔ መጀመሪያ ውድ ይውልሽ መጀመሪያ ማለት ነው አንቺ የሆነ ነገር ልታስተምር ስትሄጂ አንዱን ነቅፈሽ አይደለም የምታስተምረው ማለት ነው። ይሄ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ። መጽሐፍ ቅዱስ አጠገቤ ስለሌለ ነው እንጂ አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እያነበብን እንትን ያለው። እስቲ ሌሎች ኦርቶዶክስ ይግቡና ይመልሱልኝ እስቲ። ሲሚኝማ ለምሳሌ አይል የማርያም ስም አለ በርግጥ መጽሐፍ ላይ ማለት ነው። ጎርጊስ እኔ አነበብኩት። ጎርጊስ የተወለደ ግብጽ ነው፣ ኢየሩሳሌም ውስጥ ነው። ግብጽ ላለው እንደ ይቅርታ ለምሳሌ ለጎርጊስ ቤተክርስቲያን አለ፣ ታቦት በሱ ስም አለ። ግን የጎርጊስ ስም መጽሐፍ ላይ የለም።
እኛ ግን በሶስት እንሰግዳለን። ጎርግስ ነው ዛሬ ንክሱ ነው ብለን ደግሞ ለሱ እንሰግዳለን። ይሄ ትክክል አይደለም ንገርሽ። ምክንያቱም የለም አለ ካሉ ደግሞ ሌሎቹ ይግቡና ይመልሱልኝ። እስኪ መጽሐፍ ቅዱስ አጠገቡ የያዘ ይግባ አለ ሁሉም አለ ንገርሽ። ሁሉ እኛ ምናመልካቸው ምስኪን አይደለም ምስኪን ማንም ምስኪን አይደለም በምድር ላይ ማለት ነው። እውነቴ ነው የምልሽ ማለት ይሄ እኮ ፍልስፍና ነው ማሪ። ወይኔ ቆንጆ እኔ ልዘንልሽ አዘንሽልኝ። ማሻአላ ምን ሆኜ ነው የምታዝኝልኝ? ንገርሽ ያኔ የፈጠሩት ማለት ነው ፍጡር ነው የምታመልኩት እኮ እናንተ ፍጡር። በጣም ነው አዘንኩት። አሁንም ፍጡር የኛም እኔ እኮ ራሴ ኦርቶዶክስ ነበርኩ። ንገርሽ እኔ አንቺ ካልቻልሽ እኔ ላስተምርሽ። ለምሳሌ አይል እኔ ለአርሴማ ሰግዳለሁ ነበር። አርሴማ የት ናት? ታሪካ ብበሻል አንቺ የት ናት የተወለደችው አርሴማ? እስቲ ንገሪኝ። እኔ ታሪክ አላነበብኩም እየነገርኩ ይሄ ነው አየሹ። እኔ ግን አነበብኩት። የት ናት የተወለደችው? ግብጽ ናት። ግብጽ ናት የተወለደችው። እዛ በዛ ግብጽ ነው የተወለዱት አይደለ? ላንቺ ሁሉም ግብጽ ነው። መጀመሪያ ለራስሽ አንብቢ። ታሪካቸው እኮ ነው። እኔ ምን አደረኩ? በነገራችን ላይ ሃይማኖት መቀየር ሳይሆን ራስ መቀየር ይበልጣል እኮ። ታሪካቸው ነው። አንቺ እኮ እኔ እኮ አንድ ነገር ስጠይቅሽ እኔ አላቅም አልሽው። ስለዚህ ካላወቅሽ እኮ ይኸውልሽ የማላቀውን አውቀዋለሁ ብዬ እኔ ካንቺ ጋር ዘገባ ወይንም ደግሞ ክርክር አልገባም። እስቲ አሁን ለዛም እኮ ነው የምጠይቅኝን አላቀ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እነዚህ የምትያቸው ሁሉ አንቺ የለም። እስቲ ቆይቺ ማር ነው የምትባለው ነገር እቺን ጠይቃታለሁ። ቆይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለ ijoolleen ortodoksii ምንድነው? ijoolleen ortodoksii jechuudha Arseemaa, Goorgisii, Taglaa Hayimaanotii ምንድነው ይሄ ወዘተ ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለ እስቲ ጅራ ኮታ ደብሳኔ አንጀሮ ይሄ ምንድነው? የአባቶች ፍልስፍና ነው። ይሄ ቅርብ ጊዜ የመጡ ማለት ነው ያመጡት ነገር ነው እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደዚህ አይነት ስለ ራሱ የለም። ፈጣሪ አንድ ነው። እኛ በረከታቸው ይደርብን። አልተጻፈም እንደዛ የሚባል ነገር። በረከታቸው ይደርብንና አቦ ተክለ ሃይማኖት እንደዚህ ታሪክ ሰሩ ፍልስፍና ዋና ከናጎዳኒ ብያ ከናጎዳኒ ሞቲች በረቱረቲ ዋና ከሲ ወጀታኒ በረከኒ ሳሪ ኑራ አቡላኒ ጀዳኒቲ ከምበርሲ ሰሪ መዳማሌ መጫፈረ ወንቲ ጀዳሙንዙ እና ከሳና ይቅርታ ሜሮኔ ሜሮን ijoolleen ortodoksii ni jirtu ati dubbadhume. Akka kanaadha kanaaf qoy meerii tana dalaman ustaazota iska sirna fakkaata. Meeroon hin dubbattu ati. Qoy kan dubbanne ishee argatte kanan galcha dhiifama. dandeettiin qaban jechuudha. ምንድነው ሜሪ ሎላን ጎዴን ishee አዳራሙ ሱቱም ወይ ስሉም የሆነ ና ቡሴ ኙና ቡሴ ገሩን በር ati dubbii goonan si buusanii kaa ድንቅነሽ ቆይ አብሽር ቆይ እስቲ ምንድነው ችግር አለ እንዴ? ኦጋን ዱበዱ ነዳላን ዱበቲ ነው ምንድነው? ሜሪ ጎርጊሲ ወንቲ ጀራሙ ጅራ አሪያችር ወንጌል ረዋና ማሴ ይኩን ጅራ ቁልቁሎ ተረጥራት ከንት ጋፊ ቀብድ ዋና ማይ ዱበቻ ቱረ ኩኒ ስሪ ደሞ ስሪ ሚቲ ማል ዱበቲ ቱረ ስነገኝ ረዴቢ አርሴማ ጎርጊሲ ማማ ሚውቲ ጎራ ሃይማኖት ዶክተር ጀሚላ ሚውቲ ጎራ ሶሪ
yaa wantoonni dubbate namni hoggaa namni tokko dubbate namni tokko yoo nu dal anirree oonan otoo isin dubbattanuu ani oonan dubbadhe ganna darbitanii oosi akka sana namni hoggaa dubbatu nama dalan dubbatina arseema gorgisii minaaminni kan jedhaman kun hin jiraniire matsaafara. Arseema gorgisii kan jedhamanii akkam seete isaan jechuudha. Garuu kootu kana tun taane gaaffii kan biraatu gaafatte si wayya bar maaliif seete kun jechaadha. Duraanati gooftaa Yesuusiin otuu namaniin warra kana beektus beekuu dhiiftus wanta tokkollee sin fayyadu maaliif seete. Warri kun isarratti hundaa'anii qulqulloota jedhamurraan kan hafe isaanidha Waaqayyo jedhame miti ishii kan barsiifamu. Sila kanaafuu tusa sana barteeti si qulqullaa deema si galee. Azala deemtanii ustaazonni maayikii irra jiran asin jiran ustaazota yaaf kenni warri jettani tasgabbaa'ame waanan baradhen barsiisaa jira. No silaayyuu ustaazota Isin na gorsa. dubbadhan ani islaminaa irratti beekumsa sila hin qabneefu sarratti hin dubbadhu okay. Si wajjiniin hin dubbadha gaaffiitti qabdu si hin deebisa okay. Ikkoo waan isin jechaa kun hin jira. Hin jira Yoon isin jira. beektate immoo quraanarraa immoo gaaffii tokko nan qaba sayyuu yoon beektate yoon beektote immoo rakkoo hin qabu. Mucaa waan isin jedhe kun hin jira isin jedhe barani. Eeyyan yookiin haa jedhe deemi. Qulqulloonni Kiristoos irratti kan hundaa'anidha siin jedhe barsii deebise. Malee tasuma jalqaba kaasee jechaadha. Qulqulloota jiran sana akkasa ta'an akkas godhan minaamin jettee amanuyyuu hin dandeessati. Maaliif seete dura Kiristoos irrattidha kan itti amanuu hin qabdu. Si galee? Kiristoos irratti maal jedhee namana? Kiristoos amlaakiidha jettee yoo amanti. Kiristoos gooftaadha fayyisaadha. Sana booda qulqulloota maal jedhee namana? Walaggeeffataa deemnamma. Kiristoosin jechuudha waaqayyoodha fayyisaa koodha jettee erga amantee booda qulqulloota jechuun akkam seete amma fakkeenyaaf ati islaamaa dhamti amantii makkee sanarra dhaabbattee jechuudha. Allaa keetti amantee akka tasaa wanti ta'e akkamti siif ibsuu danda'a bennaatish. Wanti ta'e si mudateetu amantaa makkee sanarra dhaabbattee በሰማይና ታረፉ ሰጀት ቀና ገላና ዲስ በሰማይና ታረፉ ነው እንደዛ ነው በቃ የኔ ቆንጆ ይሄ መለስ አንቺ ራስሽ ጎበዝ አውቃለሁ ለዛ እኮ ነው ጣቲ ይሄ በቃ አሪፍ ነው እንዴት መሰለሽ ግን መጀመሪያ በክርስቶስ ነው ማመን ያለብሽ ዱራን ክርስቶስ ኤርጋማ ጀዴሞ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ አምላክ ፈጣሪ ይኸውልሽ ዱረቴቻዳ ኢሳፍርተሚ አፍር አመንቱ የተሰነ ዲሲቶ ዋቀ tokkotti nanamana waaqni tokkoon sun immoo Kiristoos Yesuusidha. Inni immoo anaaf du'e jettee yoo amante isaan booda ergamootan jiran sana jechuudha. Qulqulloonni kun isatti amananiidha kan isaanii akkas ta'aminaam jettee yoo amantateerraan kan hafe etu gooftaa Yesuusitti namaniin dura qulqulloota beektus beekuu baattus inni kun si fayyadadhe ani yaadu. Sila kanaafuu maaliif beektaa? Maaliif akkamitti seeta? Fakkeenyaaf waaqayyo tokko jijjiiree isaaf saganna yoo ta'e nuti ajaja waaqayyo fudhannee akka Yesuusitti ajaja waaqayyo dala deemna jechuudha. Waaqayyo bukkeetti ajaja waaqayyoon fudhattaati. Kamaan fudhan anaaf ishi ajajni abboommiin maa inni maatti abboommiin maa inni ajaja waaqayyo fakkeenyaaf akkasiin ajajamtanitti abboommiin maaliin abboommiin maalinni ajajadha ka. Taada abboommiin ni jalqabaa maaliin niree akkuma Yesuus barsiisetti. Waaqayyoon uumaa kee amanidha. Ishi. Isa bukkeetti kabiraa hin qabinidha. Tole ishee ta'u. Ijoollee gaazii lamarraa ta'u maa ol gadi gootan. Ishi tole. Taada ati kana godhaa jirtaa? Ati kana godhaa jirtaa? Sila kanaafu isa duratti 44 sana dhiistee amma waaqayyo tokkotti namannaa nan godha. Sana si qulqulleessan deema. Kanaaf inni duratti sun dogoggoradha. Dogoggora ta'uu baata si faffidaa qoy waa'ee taabotaatti hin deebi'aati dhaggeeffadhu. Waa'ee taabotaan illee si deebisa. Waa'een taabotaa ofiisaa kan danda'e deebii mataa isaa hin qabu. Garuu immoo waaqa tokkotti akka amannu immoo qulqulleessaa deemna namuma kanaa kaasiitoo. Waaqa tokkotti namanna. Qulqulleessaa ikkoo ati waaqayyoof hin bitamtaa hinaan jettee barata ajaja waaqayyoo dala hin deemtaa hinnaanii eenii siin jedhe. Kanaaf abboommi si gaafadhaan immoo.
Sila kanaafiyyuu waaqayyo tokko akka jiru bartee kaasii galee walii galle. Ati illee allaa keedhiin unuma waaqayyo na jennu kanaafuu waaqayyo tokko akka ta'e walii galle. Akkoo isa bukkeetti kabiraatiif sagadina jedha bar yetaallee horiisa seera bahu. Haa tammaati kan itti jechaa jirtu sagaduudha moo waaqessuudha moo waaqa 44 jirachuu keedha isa kana qulqulleessigaa kan si deebisuuf. Ijoona guddisaa mana xiqqeessitan uummata. Guddisaa binnaataachuu dubbistu. Qoyyoo kan ibsaannoo jiraatan dubbadha. No an ustaazi jin dubbaddu si waliinan dubbadda. Maal Garuu ma beektu kana gaafitu kun quraanarra. In sodaatamu ho. Hin beeku kaan barumsa keessan achirratti. Gaafii tokko nan qaba gif. Waaqolee kabiraa tokko ምንድን ነው ችግር አለ እንዴ? እንደሱማ ድንቅነሽ በዚህ ወለገሪን ጎዲና ማልጀት ተምጫ አቲን ደንዴሱ አማ ፈከኛ ፊ አንዱ ጎጎረ ከ ተቆዩ ስትዱበድ ነቲ ሙፈጡሚ ስትዱበዱ አዱበዱ ሞዲስ መረኮን ቀወል ጎርሲናሚ አየ ስለከናፉ ማልጀት ሲደት ድረቲ አኒ አርሰማዳፍ ነሰገደ ቱሬ ጎርግሲዳፍ ነሰገደ ቱሬ ያው ቁልቁሎታ ባየካስቴ ቱርት ስለከናፊዩ ቁልቁሎታፍ ሰገዱ ከቹን ዋቄሶቹ ከሚቲ ስሉማ ከነሞቹ ድሩማ ሰናን የሮ ክርስቲያና ቱርተቲ ቁልቁሎታኒ አከዋቀየውማ ከትላልተውቴ እንኩን ዶጎጎረመታ ከቱርሲ ገለ ዮካንሞ በሩምሳቲ አመንታ ከረቲ ቀብዱቱ ጉቱን ቱሬራን ከናፌ እንኩን ስሪ ሚቶኬ ስለከናፊዩ አነከሲን ቱሬ ጋፈ ጀቱ ዶጎጎረመታ ከ ዮካንሞ አቲ በሩምሳ ደቡ ከራን ከናፌ እንኩን በሩምሳ መንቁልቁልማ ሚቶኬ ስለከናፉ ስሬሳ ዴም ማሻአላ ዶጎንጎራ ኮና ኢብሱ ኬቲቲ ጋሪዳ አና ሞሲቱ አጀጀ ረቢ ዋቀዳራ ዴማ ጅራም አና ሞሲቱ አጀጀ ዋቀዳራ ዴማ ጅራ አቲ አጀጀ ዋቀዳራ ዴማን ጅራ ጀተ ያዳ enoraleen bifarreef soqin jedhe ani bifa soqaan jiru ana bichaadhaaf sagade jedha rabbiin samaayif dachee uume nuti immoo risuma qofaaf saganna isin garuu maaraamiidhaaf sagaddu wantoota garaagaraatti sagaddu rabbiin dachee samii uume sun eenyudha isa dachee uume sana samii uume sun eenyudha isa hin rabne sana ka inni isa hin nyaanne sana ka isa hin dhunne sana ka inni isa hin duune ka rabbiin sun inni lafaaf waaqa uume sun eenyudha inni nabiyyoota biyya lafaatti ergisan inni kan ijaan hin mul'anne inni bifa namaa kan hin qabne sana inna amma xiqqoo kitaaba qulqulluu kan keenyarraa natti dubbattu yoo ta'e kan kitaaba qulqulluu keenyarraa natti dubbadhu rabbii kan mataa kee natti dubbattu yoo ta'e immoo quraana keerraa natti dubbadhu tokko ni gala deemu isa hundumaa uume inni hunduma uume suni nuufi Kiristoos Yesuusidha si agalu inni hunduma suni inni dachee uume inni suni inni sun maal beetama ila inni suni inni kan hin duunedha inni bifa namaa kan hin qabnedha isa kana inni duune sun jechuudha alfaaf omeegaan Kiristoos Yesuusidha walii agal qabi alfaaf omeegaan Yesuus kan jedhu jira ayyee እኔ አልፋፍ ኦሜጋ ነኝ ይላል አልፋፍ ኦሜጋ ከንጀን አማ አልፋፍ ኦሜጋ ከንጀን እሱ እንደ ደንዳ ደሞ እንደ ደንዳ ሚት ማርጋፍ ይቀባ እኮ አልፋፍ ኦሜጋን ሱኑ እንደ ደንዳ ደይዳ በረችት ሞን ቤግታይ የን አልፋፍ ኦሜጋን ሱኑ ቹደን እንደ ደንዳው ንደቼ ከናፊ ሰሚ ከነንዱ መሳውሜ ሱን ክርስቶስ ኢየሱስ ይድ አሜን ረጋናፊ ዲሜ akkasata hin beektumo akkoo raganaa fedhe hin beektu turtee dura olii gallaka sobuutuun taane dhugaadhaan dubbataa deemna raganaa fedhe kaa mucaa sitti dubbadhaan jira bar inni alfaaf omeegaan sun Kiristoos Yesuusidhaan siin jedhe ameen jedhe jettu akkoo alfaaf omeegaa kan jedhame sun hunda dandaadha bar hunda dandaadha walii galle bar iddoo kamitti akkas jedhe akka akkas jedhu beektu
ni nake. Arate? Beku nake. ምን ይሻለኛል ታዲያ ደግሞ እስኪ ስልኬ ምናልባት አንቺ ትክሱ ችግር የለም ትዝኪ ናኬ ኒቲ ሰነቦ ደረኮንካ ዮም ብልብለ ኮንትኒ ጎዴ ነባሰ በርቴ አቃ ናኬ ረጎን እንጀሮ አከና አልፋ ኦሜጋቴ እኮ ኡስታዝ ንጅረን ለካ ኡስታዝ ዲሲቶ አና ወሊን ድበድ ማሊያት ያዶ ወሊ ገላዴ ሲቱ ክርስቲያና ቱሬ ማለ ኡስታዝ ክርስቲያና ቱሬ ሲደበር ከን ድበታ ቱሬ ድራ ኖ አኔ ከበጃ ሳኒ ቲፊካ ኦኬ ከበጃ ሳኒ ፊዮቴ ሞ ሳን በርሲሳ ወሊና ድበታኒካ አናፈት ወሊን ድበና ታቴ በረከቱ እንግዲህ ሰላም አለይኩም ጀዴ ሻሎም ጀዴ ነጋ ጀዴ አንጅራተን ጀኔ አልፋፍ ኦሜጋን ኢየሱስ ሚቲ ከነ ረጋት ቀምና ሂን አሪ ያኑ ከነን ጀዳኒ አልፋፍ ኦሜጋ ከንጀራ እንደደንዳዳ ኢየሱስ ሞ እንደደንዳ በቃ በማበረም የምታወሩ ከሆነ በሉ በቃ ቻው ኖ አውሪያ ለየብቻ ማውራት አይቻልም እንዴ ኖ ከኡስታዝ ጋር አውሪ በቃ ደሚ ዋን ሲንገሊን ዱራ ሰው ፎሴንቴ ከና መረኮን ከሰንበር አማ የሆኑቱ ደጎንጎሬ ጀነ አከነት ቢፋ ከና እንደጎንጎርተኒ ኢሳሚቲ ጀት ኢሲ ማደ ሲትሬ በይታ ኦፊት አመንቱማን እንጅሩ ተከለ ተክ ማሊፊ ዱላ ነምን ነመቱ እንጅሩ ነምን ነማ ሂዳ ሴንሲሱ እንጅሩ ማል ጎትሬ ሲኒ ኢለኩኑ bakka kanatti akkana jedha kanaaf kun akkana yoo ta'eefin fudhat yoo ta'eefin fiid warri kiristaanaa mee tasgabbaa mee ijoolleen kiristaanaa bakka dhiisa tasgabbii isin barbaachisa wanni isin aarsullee hin jiru nuti saba tokko afaan tokko haasa'aa jirra dhiiga tokko maal wanni nama aarsume yoo isa ta'eetin jedha bakka akkana ta'e maal kun fayyaalummaa maaliifi odoon